Síguenos para más información relacionada con hormigas y no olvides suscribirte. Hello everyone, hola a todos. Ya tendremos el comienzo del bloque de presentaciones y ahorita la presentación que tenemos estará a cargo de Paloma Solís Gómez y colaboradores, quienes nos estarán hablando de la caracterización en química, espectroscópica y biológica de detritos y hormigueros de Ata Mexicana. Paloma, si estás ahí, te invito a compartir pantalla y te recuerdo que tenemos 10 minutos de presentación más 5 minutos de preguntas. Estaremos atendiendo cualquier pregunta que tenga nuestro público en Zoom y en YouTube. Paloma. Sí, acá estoy presente. Listo, comparte pantalla si puedes. Ok. Mientras Paloma comparte pantalla, les recuerdo a nuestro público que nos pueden enviar preguntas en chat aquí en Zoom y en YouTube también. No tengo habilitada la opción de compartir pantalla. Espera, ya me comunico. ¿Puedes intentar en este momento compartir pantalla? Sí, ahora puedo, ahora lo comparto. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Paloma. Puedes comenzar. Bien, buenos días con todos. Soy Paloma Solís y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Caracterización química, espectroscópica y biológica de detritos de hormigueros de Ata Mexicana. Paloma, por favor, dale la opción de presentación. Ah, ya, sí, claro. Mm, Perfecto. Bien, bueno, como introducción, las hormigas del género Ata son consideradas uno de los principales herbívoros en el Neotrópico y también son consideradas como ingenieras de ecosistemas dada su importancia y el impacto de las actividades en los ambientes que ocupan. Estas hormigas poseen un comportamiento trófico equivalente de los consumidores primarios, y ya que cortan material vivo como hojas, flores y fruto, los cuales son usados para el cultivo de hongos, que es alimento directo para gran parte de su colonia. Se conocen 15 especies dentro del género y su distribución abarca desde Norteamérica hasta Sudamérica, como se puede observar en el siguiente gráfico. Bueno, en México se tienen principalmente registradas las especies Ata cefalotes, Ata texana y Ata mexicana. Y Ata mexicana es la especie más ampliamente distribuida en México. Bueno, como mencioné antes, estas hormigas son cortadoras de hojas muy activas y producen una gran cantidad de detritos que son utilizadas como hábitat por otros organismos, por la riqueza de nutrientes que tienen y también han sido utilizados como fertilizantes en las plantas. La zona de estudio de este trabajo se realizó a cabo en el campus UNAM de Juriquilla, ubicado en Querétaro, México. Bueno, aquí se puede observar la selva baja caducifolia. A lo largo del año, la selva baja caducifolia cambia marcadamente de apariencia. Durante los meses lluviosos se cubre de un follaje tupido y en la temporada seca las hojas se caen y tienen una apariencia de árboles muertos. Y este tipo de selvas está ahora en restauración en el campus. La metodología.
El muestreo se realizó en tres principales lugares. Primero en los basureros de Ata Mexicana y también en plantas a las que ya habían sido aplicadas detritos, una mezcla de suelo y detritos. Y finalmente en un suelo sin detritos. La fauna se extrajo mediante embudos de Berlés y de las muestras de suelo se obtuvo la humedad relativa, el pH, la conductividad eléctrica y la densidad aparente. Las muestras también se analizaron mediante espectroscopía IR. Cabe mencionar que se intentó de realizar la espectroscopía Raman, pero al ser muy oscuras las muestras no se obtuvieron resultados concretos. Bien, en los resultados de las propiedades físicas y químicas, se puede observar que el CE disminuye del suelo al aplicar los detritos y también el pH disminuye ligeramente. Acá se puede observar los porcentajes de humedad, de la densidad aparente, el pH, la conductividad eléctrica, junto con la media y la desviación estándar. Bueno, acá están los resultados de la espectroscopía IR de cada una de las muestras, de los detritos de suelo y del suelo. Se puede ver también que los detritos de las hormigas proporcionan elementos importantes, grupos funcionales a los suelos, que antes no tenían. Bueno, aquí en la biodiversidad de la muestra B1, los más comunes resultaron Prostigmata, Formicidae y Hemiptera. Acá, bueno, hay una imagen de Prostigmata con Axidae. Y en la muestra B2, que es justamente detritos con suelo, fue Prostigmata, Colémbola, Stigmata, Socoptera y Mesostigmata. Acá se puede observar en la imagen. Y bueno, acá están los grupos, todas las órdenes que se encontraron en la muestra de detritos. El grupo líder fue Prostigmata. Y bueno, acá están Socoptero, Mesostigmata, Hemiptera, Formicidae, Astigmata, Larva Coleoptera, Lepidoptera, Aranae también. Y en la muestra de detritos con suelo se observó mayor variedad de organismos. eh, Larva Coleoptera, Prostigmata, Isópoda, Socoptera, Mesostigmata, Stigmata, Colémbola, Formicidae, Hemiptera. Pero aún así, la orden más común fue Prostigmata, Astigmata y también Socoptera. Como conclusiones, tenemos que en los detritos de Ata mexicana se presenta una alta diversidad y abundancia de organismos de la mesofauna, quienes se encargan de la descomposición de la materia orgánica. Y el detrito de Ata mexicana es un material precompostado y se puede utilizar como mejorador de la restauración del suelo, ya que aporta nutrientes y favorece también la retención de la humedad. Acá están bueno, las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por la presentación. Entonces, tenemos algunos minutos para que nuestro público envíe preguntas. Como mencioné antes, pueden enviar preguntas en YouTube o también aquí en nuestro chat de Zoom. Paloma, mientras nuestro público pregunta, quisiéramos quizás saber si tú estás considerando de pronto tener esta misma metodología de muestreo en otras localidades en México o se piensa expandir este proyecto a otras localidades en México. Yo creo que sería bastante interesante ver la distribución de justamente los organismos en los diferentes detritos que están presentes no solamente en el campus, sino también en otros espacios, porque sería interesante ver la diversidad. Ujú, sí. Como las especies de ATA son de consideración importante para la agricultura, ¿considerarías que este protocolo de muestreo que tienes se cambiaría
una vez estudiando zonas dedicadas para la agricultura en comparación de zonas de bosque o zonas conservadas? Mm, yo creo que la metodología podría ser similar o la misma, em, porque se haría el muestreo igual de los detritos en diferentes puntos, ¿no? A los que ha sido ya aplicado como abono a las plantas. Tal vez sería en más puntos como mencionaste, agricultura también, ¿no? Zonas que ha sido aplicado los detritos a las plantas. Podría ser en cada planta particular, en cada especie tal vez variaría ahí la composición, yo creo. Entonces proyectarías un cambio en la composición del detritus respecto a la especie de planta a la cual se encontraría asociada. Claro. Ujú. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat y Marlon Mendoza pregunta, ¿se sabe algo si estos organismos están presentes en otros grupos distintos a la tribu Atini? Mm, creo que ese sería algo para profundizar. Ahorita por el momento no lo sé. Pero me parece que sí, o sea, yo sé que los ácaros, prostigmata, stigmata, mesostigmata, están presentes en varios de estos detritos en general de las hormigas ata, del género ata. Entonces es probable que sí hayan organismos en común. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Natalie Frero, quien indica, ¿podrías relacionar la diversidad asociada a estos basureros con el crecimiento de las plantas implementadas en la restauración? Mm, yo creo que sí, o sea, ahora como mencioné la restauración de la selva, em, justamente este intento de mantener la fauna, mejor dicho, la flora, haría que también aumente la fauna, la microfauna de justamente estas plantas. Yo creo que sí se relacionaría. Perfecto. También tenemos una pregunta de Corina Barrera, quien indica, ¿pretenden aplicar este estudio en alguna otra especie de ata u otro género de cortadora de hojas? Mm, por el momento me parece que no, pero yo creo que sería bastante interesante realizar esto con otras especies de ata. Justamente por lo que mencionaba que hay algunas similitudes en los organismos presentes en los detritos. Yo creo que sí sería bastante útil profundizar en eso. Muchas gracias. Te han felicitado mucho por la presentación, que muchas gracias por tu presentación. Tenemos nuestra última pregunta por parte de Daniela Cubillos, quien dice, ¿conoces ejemplos del uso de detritus de las hormigas en cultivos? ¿Y qué nutrientes son los más frecuentes en estos detritos? Los ejemplos, bueno, yo sé que, como hemos visto en los análisis, los detritos sí proporcionan como, como fertilizantes algunos nutrientes, pero ahorita en el momento no sé cuáles son los más frecuentes. Pero sí sé que son aplicados como fertilizantes y que también ayudan al crecimiento de las plantas. Muchas gracias, Paloma. Te pido por favor dejes de compartir pantalla. Te agradecemos por la presentación y damos entonces la bienvenida y esperamos que se encuentre aquí presente en el cuarto de Zoom a Alfonso Sosa, María Isabel Alfonso Sosa, para nuestra siguiente presentación. Esta Muy buenos presentación, días. esta acá, perfecto. Esta presentación es titulada Las hormigas como principal fuente de alimento para los armadillos en los llanos orientales de Colombia. Y está a cargo, como ya lo indiqué, de María Isabel Alfonso Sosa y colaboradores. María Isabel, te invito a compartir pantalla. Sí, es que no tengo una opción habilitada de compartir pantalla. Listo, ya miramos. Por favor, intenta otra vez. Ya un momento. Listo. Por favor, si puedes darle el modo presentación. Listo, ya un momento.
Estamos viendo la imagen en Canvas. Listo. Perfecto. Entonces vamos a darle inicio a la charla. Te recuerdo que tienes 10 minutos de presentación más 5 minutos de preguntas. Aquí las preguntas que nos lleguen por Zoom o también las preguntas que nos lleguen por YouTube. Puedes empezar, María Isabel. Bienvenida. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy les voy a compartir nuestro trabajo titulado Las hormigas como principal fuente de alimento para armadillos, orden cingulata, en los llanos orientales de Colombia. Esta investigación está desarrollada por José Miguel Velázquez, Alexander García García y quien les habla, María Isabel Alfonso. Los patrocinadores como tal son Hacienda La Cabaña, Palmeras y Yatabá, Río Paila Castilla y Poligrow y la Fundación Omacha con su programa Predio Amigo de los Armadillos. Listo. Bueno, como tal, los armadillos, nosotros tenemos acá 6 especies de armadillos en Colombia directamente. Tenemos para la región del Caribe Cavasus centralis, Cavasus centralis. Para todos los departamentos tenemos Dasypus 900. Ya para lo que viene siendo la Amazonía está Priodontes maximus y Dasypus pastace, pero también se encuentran en los llanos orientales y directamente en los llanos orientales Dasypus abanicula y Cavasus unicintus. María Isabel, tienes el micrófono apagado. Listo, ¿ya se escucha? Sí. Ok. Listo. Para propiamente lo que vendría siendo según los antecedentes de la ingesta de los armadillos que tenemos. Siempre se resalta dentro de los grupos de los formícidos, principalmente a Ata. Realmente ese es el único género que se tiende a resaltar. Tanto para Dasypus abanicula, Dasypus pastaci, Priodontes maximus, esto es desde referentes como Barreto de Alexandre del 85, de Carlos Saya del 2021, de Carnado 1983, de Anacleto 2007. Siempre nos van a resaltar este género que van a ser de alimento para los armadillos. Sin embargo, no nos profundizan en más géneros. Ya propiamente para Cavasus unicintus no se tiene reportado ningún tipo de género de hormigas en la ingesta de este armadillo. Igual, según los antecedentes, nos resaltan principalmente en la ingesta de armadillos familias de ya digamos individuos propios de Coleoptera y Diptera, de algunos hemípteros. Sin embargo, de formícidos nos resaltan únicamente Ata. Entonces, bajo eso nosotros nos planteamos la pregunta, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que tienen los armadillos de los llanos orientales propios hacia los formícidos? Bien, el área de estudio que nosotros trabajamos va a ser propiamente en Hacienda La Cabaña, que se encuentra en Cumaral Meta, también Palmeras y Yatabá, en Puerto Gaitán, Río Paila, que se encuentra en el Bichada, y Poligrow, que es en Mapiripán, que se encuentra en el Meta. Bajo esto nosotros trabajamos en estos sistemas, en lo que vendría siendo pastizales y herbizales, bosques riparios, sabanas inundables, morichales, también en corredores ecológicos de las plantaciones y plantaciones directas de palma de aceite. Para esto se realizó un trayecto al azar. Es decir, esto iba a depender de la disposición de los armadillos, donde se encontraban las madrigueras, etcétera. Entonces, por eso era una disposición, un trayecto al azar. Entonces, nosotros primero empezamos buscando rastros de estos armadillos, es decir, las madrigueras, las huellas que pueden llegar a dejar con sus patas y también con la cola. Cuando encontramos estos lugares, pues hacemos la disposición, bueno, la toma directa de muestras. Algunos armadillos como Priodontes maximus dejan sus excretas en sus madrigueras. Otros ya son más complejos, como Dasypus abanicula, que las dejan, digamos que ellos excretan en cualquier zona. Entonces resulta ser más complejo encontrar estas muestras. Directamente para los contenidos estomacales, realmente estos son entregados por el personal de cada una de las plantaciones y también por los pobladores de las zonas, y esto se hacía solo cuando el individuo, el armadillo, era encontrado muerto.
que ellos realizaban el corte y procedían a separar los intestinos y también el estómago y nos los enviaban, nos lo hacían llegar a nosotros directamente en el laboratorio para ser examinado. ¿Qué realizamos en el laboratorio? Primero, un pesaje de muestras antes de hacer cualquier tipo de proceso. Luego se hace la separación de biomasa, es decir, se extrae materia vegetal, puede ser semillas, raíces, etcétera, o troncos también. Se hace un proceso ya también de separación de morfos, de mirar qué tipos, digamos, de patas se encuentran, cabezas, individuos completos, etcétera. Luego se realiza el pesaje de la biomasa para saber cuánto era la biomasa total de la muestra, porque estos individuos realizan algo que se llama geofagia, es decir, que también se van a alimentar de lo que vendrá siendo como de tierra que se encuentra en el lugar. Luego se hace la separación de los morfos, eso se hace con las claves de Fernando Fernández, que son de Colombia, de hormigas de Colombia. Y se procede a hacer una medición y un pesaje por las muestras más representativas, es decir, aquellas hormigas que se encuentran más completas, que tienen un mayor número en cuanto a las muestras, etc. Y por último, unas láminas, es decir, una toma de fotos directamente de aquellas hormigas principales o las que se encuentran en mejor estado. La fase de análisis es de frecuencia de ocurrencia, es decir, dichos datos se encontró en tal muestra, sí o no. Ejemplares por presa de muestra, es decir, la abundancia relativa. ¿Qué ejemplares se encontraron y cuál fue la taxonomía o la taxonomía más baja que se pudo llegar? Porque no en todas se pudo llegar a género o a especie. Listo. En total se van a encontrar 5 muestras de contenidos estomacales y 40 muestras de de excretas, es decir, 256 pellets que se llevaron a analizar. Igual el transecto al azar, por 2 personas que realizamos el muestreo activo, son 12 kilómetros aproximadamente de camino que se realizó diariamente. Y en total de horas muestradas, 432 horas. Bueno, aquí, y por lo que respecta al título de la presente ponencia, los formicidos corresponden a la principal fuente de alimento para los armadillos de este estudio. De 52.000 ejemplares que se encontraron en aquellas muestras, el 74%, que es 39.000 individuos, son o corresponden a formicidos. Siendo para Dasypus abanícola el 78.7% de su ingesta, para Dasypus pastas el 51.4% de su ingesta, Bryontes maximus, que es el menor, 24%, y Cabasus unicintus 98.4%, casi toda su ingesta según las muestras que tenemos. Aquí también en otros grupos pues encontraron coleópteros, termitas, encontraron en gran abundancia. Sin embargo, pues estos grupos no los vamos a estar tocando en esta socialización. Ahora, ¿qué tenemos? Que para Dasypus abanícola es el que mejor tenemos muestras debido a que es el que más presenta contenidos estomacales y en estos contenidos estomacales la diferenciación o la identificación se puede hacer mucho más fácil debido a que la preservación está en mejor estado. Mientras que en Bryontes maximus, por ejemplo, nosotros tenemos únicamente excretas. Y a pesar de tener 28 muestras distintas, realmente las excretas son muy complejas de llegar a identificación completa, porque a veces solo se encuentran cabezas o patas, y pues esto resulta altamente complejo para su identificación, y más si nosotros hasta ahora estamos empezando la identificación de hormigas. Para Pastace, bueno, lo que vendría siendo Pastace, Maximus, Unicintus y Abanícola, principalmente Myrmicine, va a ser la subfamilia que se encontró en mayor cantidad. Se encuentran 22 géneros en total de todas las muestras que nosotros analizamos. ¿Qué tenemos? Dasypus abanícola es el que más se va a alimentar de esos individuos y va a tener una mayor abundancia respecto a las muestras. Tenemos que Acanthosticus anquesorum tiene 582 ejemplares, Nivamyrmes angustinoides 692, de eso es lo que vendría siendo Dolirine. En cuando Formicidae ya sería 64 de morfo, 4 de Camponotus, que no logramos identificar a especies, simplemente lo dejamos en morfo. Nilanderia fulva, de la hormiga loca, como es mencionada también, de estas 258 ejemplares se van a encontrar propiamente en Dasypus abanícola. Sin embargo, en Cabasus unicintus también vamos a encontrar en morfo 4 de Camponotus y Brachymyrmes, se encuentran grandes cantidades. La subfamilia que más se llegó a encontrar es Myrmicine, propiamente con Crematogaster valans, Pheidol sp, Tranopelta, Solenopsis y Wasmannia ruptata,
que pues curiosamente estas hormigas son estirpadoras o se van a conocer como estirpadoras de estos lugares, de estos sistemas. Y pues también algunas de ellas van a ser endémicas propiamente aquí del neotrópico. Igual se resalta que estos ejemplares se van a encontrar en mayor medida en Dasypus sabanícola. Sin embargo, propiamente en casos unicintos se van a encontrar Solenopsis geminata en grandes cantidades, 5.771 ejemplares, y 11.132 en Priodontes maximus, que también aquí tiene una alta representatividad. En cuanto Ponerine, nosotros vamos a tener que Odontomachus, vamos a encontrar tanto pupas como los individuos en su estadio adulto, en grandes cantidades. Anoketus emarginatus de igual forma, pues estas que tienden a ser predadoras y controladoras o, bueno, reguladoras de las poblaciones de hormigas que pueden ser de importancia agrícola en estas zonas o propiamente en el ecosistema de Palma aceite. Aquí algunas láminas que podemos apreciar de aquellas hormigas como más representativas. En un principio nosotros habíamos identificado la especie de Pheidole subnuda de Pheidole. Sin embargo, debido al estado, bueno, que resulta compleja la identificación de las especies, decidimos dejarlo como morfos. Entonces quedó como morfo 1, 2 y 3 de Pheidole, algunos ejemplos. De Tranopelta igual, Guasmania oropunctata se encuentra en grandes cantidades en la ingesta de Dasypus sabanícola. Crematogaster evalans altísimo se va a encontrar de igual forma en Dasypus sabanícola. Aquí Nilanderia fulva, que pues curiosamente fue introducida en Colombia desde Brasil como para intentar hacer un tipo de control biológico. También se encuentra pues registrada para las zonas de Cundinamarca, sin embargo hay unas zonas que quedan totalmente cercanas a Puerto Boyacá y que pueden llegar a tomar ciertos lados de los llanos orientales. Entonces podría explicarse por qué se encuentra en las muestras o los contenidos estomacales de los armadillos. Lo que mencionaba ahorita, Odontomachus bauri, nosotros lo vamos a encontrar en estado de pupa, pero también encontramos los individuos o los ejemplares así adultos. Y estas muestras que tenemos acá, que se ven muy bien, corresponden a principalmente los contenidos estomacales. Las excretas salen algo así, que es esta cabeza de ata. Salen muy rotas, o sea, las partes casi que resulta complejo identificar, casi que son rompecabezas que toca siempre en varios casos armarla y a veces no podemos asegurar que es respectivamente que sea tal género. Entonces, por eso hay muchas que están sin identificar todavía de las muestras que se tienen. De igual forma se encontró Siphomirmes y algunos ejemplares alados que no pudimos llegar a confirmar debido a que pues, resulta complejo la identificación de estos machos. Igual se va a encontrar las reinas, por ejemplo, de Pheidole, también se va a encontrar Anoketus emarginatus, que por lo que mencionaba ahorita son controladoras de algunas especies que pueden ser de interés agrícola en estos sistemas. También vamos a tener Niva mirmens en grandes cantidades, principalmente en Cavasus unicintus. Igual Ata, algunos machos de Solenopsis. También encontramos Camponotus, este ejemplar de Camponotus substitutus, que estas son hormigas raras. Disculpa, te recuerdo que te quedan solo 2 minutos de preguntas. Listo, ya pasó. Gracias. Listo, y como consideraciones o síntesis, se van a reportar 21 géneros. Espera, que es que no puedo ver. Bueno, se van a reportar 21 géneros nuevos, pero en la ingesta de los armadillos, les recuerdo que solo se había reportado ATA como género de ingesta de los armadillos, y 13 especies, pues por lo que no se había llegado a identificación más profunda. Las principales categorías alimenticias corresponden a hormigas estirpadoras, es decir, Pheidole, Crematogaster, evalans y Solenopsis, incluso Guasmania oropunctata también entra ahí. La dieta de Cavasus unicitus corresponde principalmente a formicios, en un 98% de su ingesta. Y Dasypus sabanícola, el armadillo con un mayor número de hormigas, 28.302 individuos. Pues aquí resaltar que obviamente se debe a que se analizaron principalmente contenidos estomacales en las muestras de ellos, mientras que pues nos entrega menos información lo que vendrá siendo las excretas. Y eso es todo. Muchas gracias a los organizadores y gracias a todo el equipo de trabajo de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Tenemos 1 minuto para una pregunta rápida. Y te leo la pregunta de Diana Okurki, quien indica, ¿por qué el interés por estudiar la dieta de los armadillos? ¿Por qué esas empresas tienen ese interés?
Listo. OMACHA se encarga como tal de trabajar en estrategias de conservación directamente en especies sombrilla, en este caso vendrá siendo los armadillos. Es decir, que al cubrir o trabajar en la conservación de este individuo, pues va a cubrir otras especies que pues no pueden ser tan populares en la zona, pero igual va a contribuir con ello. Entonces, el conocer precisamente esto, pues permite trabajar en la conservación del armadillo. De igual forma, si se tienen armadillos o ejemplares en cautiverio, puede implementarse estos estudios para saber más o menos cuál es la dieta o la ingesta que ellos realizan naturalmente para intentar replicar ese método de ingesta. Muchísimas gracias, Marisabel, por tu presentación. Te invito a que por favor dejes de compartir pantalla para dar la bienvenida a nuestros próximos presentadores. Muchas gracias. La próxima presentación que tenemos está titulada Hongo crin de caballo altera el comportamiento de las hormigas de las acacias y está a cargo de Sabrina Amador Vargas y Raina Cortés Romay. Sabrina, si te encuentras ahí, te invito a que por favor compartas pantalla. Sí, bueno, ¿me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos bien. Ujú. La coautora se llama Raiza. Raiza, disculpa. Ajá. Bueno, voy a contarles de este proyecto que hicimos mi colega y yo, donde trabajamos con hormigas de las acacias en Centroamérica. Bien se sabe que las hormigas interactúan muchas veces con plantas. En una de esas interacciones las plantas están interesadas en atraer a las hormigas y otras veces no tanto, no las quieren atraer. Cuando nos enfocamos en esas interacciones donde hay atracción, el extremo de esa atracción son los mutualismos obligatorios, donde las hormigas reciben de la planta caza y comida, y a cambio ellas van a patrullar y defender la planta. En el caso de las acacias centroamericanas, son del género Bachellia, antes se llamaban acacia, por lo mismo el nombre común sigue siendo acacias como planta, y interactúan con hormigas del género Pseudomyrmex, varias especies que pueden estar con la misma especie de planta. La planta le da caza como domáceos o espinas huecas y le da comida en estos cuerpos de proteína que se llaman cuerpos de Bell, y también les dan néctar en nectarios. Las hormigas a cambio van a atacar casi todo lo que toca la acacia. Reaccionan como bastante rápido a remover materiales foráneos de la planta, y uno las ve constantemente patrullando, limpiando, quitando cosas. Entonces, como este árbol está tan bien defendido, resulta atractivo para muchas personas, para muchos organismos que van a anidar o tratar de vivir ahí. Entonces, hay organismos que solamente van a dejar sus inmaduros, estadios inmaduros, como cucarachas que ponen las zootecas en los árboles, aves que hacen nidos, orugas y incluso agallas. Y también tenemos otros organismos donde los adultos también van a convivir en la acacia con las hormigas, como avispas, arañas y chinchas. En el caso de las aves, que es las que les quiero contar hoy, tenemos dos especies en particular. Hay más especies que anidan en acacia, pero estas dos son las de la charla de hoy, que tienen una alta preferencia por anidar en árboles defendidos por hormigas del género Pseudomyrmex, y casi 90% de los nidos de este bolsero, es un icterio, están en acacia. Y este es el otro pajarito, es un mosquerito de la familia Tirania, también con una alta preferencia por anidar con acacias con hormigas. Y lo que esos dos aves tienen en común es que usan este hongo como material para construir el nido. Está casi todo el nido hecho de ese hongo.
que el nombre común es crin de caballo o pelo de caballo, y en realidad lo que estamos viendo son rizomorfos, que son agregaciones de las hifas del hongo. Pertenecen a la familia Marasmiaceae, pero a simple vista no se puede identificar ni siquiera el género, puede ser cualquiera de estos tres que están viendo en la pantalla. Entonces, por eso el resto de la charla los voy a llamar rizomorfos marasmioides, porque tienen que estar en ese grupo, pero no sabemos exactamente cuál es. Y es más difícil cuando están en el nido de un ave. Es común que las aves usen estos hongos y los incorporen en el nido, sea en la capa interior, en la estructura o en el anclaje. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no me va a dar tiempo. La pregunta del estudio entonces era cómo es que hacen estos pájaros para evitar que las hormigas se metan en el nido o que remuevan el material que están poniendo. En otras palabras, queríamos ver si el hongo que usan estas aves para construir el nido tiene efecto repelente para las hormigas. Trabajamos en Costa Rica, en Parque Nacional Palo Verde, en la costa Pacífico norte del país. El experimento muy fácil fue revisar cómo se comporta la hormiga ante un rizomorfo o un hongo y compararlo con la reacción ante fibras vegetales. Los comportamientos se filmaron porque las hormigas son muy rápidas para poder verlos cuadro por cuadro. Y mi colega, como están viendo en este lado, este es un gráfico de la precipitación anual y se nota que es bosque seco, por eso tiene una estacionalidad marcada y empieza a llover en mayo, que es el momento en que anidan las aves. Entonces a mi colega se le ocurrió que también deberíamos probar la reacción de las hormigas ante el hongo húmedo, porque así es como realmente se lo encuentran cuando los pájaros están construyendo los nidos. Y ella sí tuvo la paciencia de revisar cada uno de los videos de 525 hormigas en total en 25 colonias de acacias. Y los videos se ven más o menos así, donde las hormigas, cada hormiga que llega, nosotros contamos cuál es la reacción. Muchas de ellas le pasan por encima, pero otras están mordiendo, otras van a tocar y devolverse. Y ese tipo de cosas son las que estuvimos buscando. Los comportamientos los podemos clasificar en tres grandes categorías. La primera reacción de las hormigas cuando se encuentran ya sea el hongo o la fibra vegetal, donde a veces reaccionan, a veces no. Y cuando reaccionan puede ser que muerdan o que simplemente anteneen. Y ese antenear no es una vez, sino que se quedan repetidamente oliendo con las antenas. Luego, otros comportamientos que nos indican repelencia, por ejemplo, después de contactar el hongo, retroceder o limpiarse las antenas o dar la vuelta y no cruzar encima de él. Y luego tenemos otros comportamientos como curvar el gáster, morder a las compañeras, dar vueltas en círculos, caminar erráticamente y otros que también los observamos y los anotamos en qué tratamiento estaban sucediendo. Todos los comportamientos se analizan como respuestas binarias, como si ocurre o no ocurre, se analizan con Generalized Estimating Equations, que nos permite agregar a la colonia como un factor aleatorio. Entonces, por razones de tiempo, no voy a enseñar la primera reacción, sino voy directo a los comportamientos que indicaban repelencia. Entonces, observamos que era más probable que hicieran, bueno, les explico los gráficos primero. A este lado siempre vamos a ver la fibra, luego el rizomorfo seco en el medio y a la derecha el rizomorfo cuando estaba mojado. En blanco es que la hormiga no hizo el comportamiento, en azul es que lo hizo. Y entonces, por ejemplo, en limpiarse, ellas hacen el comportamiento en ambos casos, pero con más frecuencia cuando encuentran el hongo que cuando no.
Y ahí están marcadas las diferencias también. Es que tengo problemas para ver todo el gráfico por eso. Bueno, los otros comportamientos que también fueron muy interesantes es, por ejemplo, doblar el gáster bajo el tórax. Es algo que nunca lo observamos con la fibra vegetal y sí lo vimos con el rizomorfo. Y en algunas ocasiones, algunos de estos comportamientos están completamente ausentes cuando las hormigas encuentran las fibras vegetales. Y otro set de comportamientos, como ven en este lado, casi nunca se dan con las plantas, cuando se encuentran fibras de plantas, pero las hormigas los muestran cuando topan con el rizomorfo. Por ejemplo, acelerar el paso. Algunos de ellos pareciera que se vuelven más frecuentes cuando el hongo está mojado. Por ejemplo, dar vueltas en círculos o meter el gáster bajo el tórax. Entonces, es más probable que las hormigas muestren comportamientos que indican repelencia cuando interactúan con el hongo y el agua no potenció ni diluyó este efecto, como habíamos pensado. Estos comportamientos son reacciones típicas de los insectos en general cuando sienten repelencia por un compuesto y nos indican que debe haber un compuesto no volátil que las hormigas pueden detectar con las antenas por el olor o por el sabor cuando lo muerden. El segundo punto es que es más probable que hagan esos comportamientos, estos otros comportamientos con el hongo que con las plantas. Algunos de ellos, como acelerar o morder, indican un estado de alarma, pero otros no. Por ejemplo, doblar el gáster. Otros indican desorientación, como dar vueltas en círculos o caminar erráticamente. Y apunta a efectos tóxicos o que interfieren con los procesos cognitivos de las hormigas. Y en este caso sí que unos de ellos están potenciados por la humedad de la fibra. Aparentemente, bueno, o mi hipótesis es que al tener agua, el hongo facilita la absorción de lo que sea el compuesto que está liberando. El tercer punto es que las reacciones que le generan los hongos dificultan que puedan cortar o remover la fibra del árbol. Realmente les cuesta más sacar al hongo del árbol que cualquier otro material. Y por último, pienso que es poco probable que usar el hongo para anidar haya evolucionado para esa función en las aves, porque como les dije antes, hay muchas aves que no anidan con mirmecófitas que también usan rizomorfo. Sin embargo, es difícil saber cuáles especies son las que, de las que estamos hablando hasta que secuenciemos el ADN. En planes ya tenemos que vamos a hacer el barcoding de los rizomorfos para saber exactamente de qué géneros y especies estamos hablando. También cromatografía de gases para identificar los compuestos que afectan el comportamiento de las hormigas. Y queremos hacer más pruebas de comportamiento en otras especies de hormigas para entender si la repelencia es generalizada a las hormigas en general, a los insectos sociales o los himenópteros en general, o hasta dónde llega el alcance. Y para terminar, quiero agradecer a personas que colaboraron con esta idea o con el proyecto, y les dejo un código QR que espero que funcione para que los lleva a una página donde están oportunidades de becas y pasantías en el Instituto Smithsonian en Panamá a todo nivel. Pueden aplicar en español excepto a las que son de postdoc, y me pueden escribir un email si quisieran más información. Apoyamos que se haga ciencia básica, no necesitan ser proyectos de ciencia aplicada. Con ese anuncio termino mi charla, les agradezco la atención y espero sus preguntas. Muchas gracias, Sabrina. Muy buena charla y ya probé el código QR, funciona. Sí, Entonces funciona. las personas pueden acceder a la información. Te cuento que tenemos un minuto nomás para una pregunta.
Entonces te leo, primero te felicitan que muy interesante la charla y Daniela Cubillos pregunta, ¿se puede medir cuánto tiempo dura el comportamiento ocasionado por el hongo y si hay mortalidad posterior al consumo de este hongo? Sí, es una cosa que nosotros no hicimos, pero déjenme ver si encuentro el video. Una razón es porque al filmar en plantas eh, hay que luchar con el viento. Entonces, pusimos la cámara con el trípode, la rama se mueve a veces con el viento. Entonces, tratamos de grabar esta parte de la rama. Sí, y lo que podemos documentar es lo que pasa en el trayecto que estamos viendo a las hormigas. Si las hormigas se salen del cuadro del video, no pudimos saber qué pasó con ellas después. Entonces habría que mejorar la técnica, pero sí, efectivamente, es interesante entender, por ejemplo, esas hormigas que dan vueltas y vueltas, qué es lo que les está pasando y por cuánto tiempo va a durar eso. Y luego, bueno, yo espero poder hacer más pruebas cuando tengamos los extractos del compuesto que hay en el hongo. Muchísimas gracias, Sabrina y Raiza, por la presentación. Entonces, ahorita nos vamos a mover a nuestra última presentación de este bloque, la cual está a cargo de Andrés Berber y Eugenio Larios, y está titulada El fraccionamiento del nicho de forrajeo promueve la coexistencia tanto de depredadores como de sus presas. Entonces, te invito a compartir pantalla. Ya tenemos aquí a Andrés. Por favor, si puedes compartir pantalla en medio de presentación. Sí, Y les recuerdo a nuestro público que nos pueden compartir preguntas en el chat en Zoom, pero también en YouTube. Estaremos atentos. Puedes comenzar, Andrés. ok. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Berber y les voy a presentar una parte de lo que fue mi proyecto de tesis de licenciatura a cargo del doctor Eugenio Larios, la cual titulamos El fraccionamiento del nicho de forrajeo promueve la coexistencia tanto de depredadores como de sus presas. Eh, Primeramente, sabemos que todas las especies cumplen con alguna función dentro de los ecosistemas, a lo cual conocemos como nicho ecológico. Cuando dos especies son muy similares, decimos que existe una superposición del nicho, que puede ser total, cuando la función de las especies es idéntico, o parcial, cuando solamente comparten ciertas características. En los gráficos, cada una de las curvas representan a un depredador que consume, en este caso, a los mismos recursos en una intensidad similar, a diferencia de dos depredadores que consumen distintos recursos a una intensidad distinta. Mientras menor sea la superposición del nicho, o bien mientras más fraccionado esté, mayor probabilidad de coexistencia tienen estas especies. También podemos observar lo que ocurre cuando ahora cada curva representa a una presa que es consumida por los mismos depredadores a una tasa de ataque similar, o cuando las dos presas son atacadas por diferentes depredadores a diferente tasa de ataque. Actualmente sabemos que la mayoría de los mecanismos que promueven la coexistencia de especies tienen que ver con algún tipo de fraccionamiento de nicho. En nuestro caso nos enfocamos en el nicho de forrajeo, el cual se define como la composición de la dieta de un depredador. Cuando los depredadores son selectivos, les permite aprovechar diferentes recursos de distinta manera. De esta manera, disminuir la competencia entre ellos y les permite coexistir. Esta selectividad también le permite a las presas ser atacadas por depredadores diferentes y así recibir una menor tasa de ataque. En estos diagramas mostramos qué ocurre cuando dos depredadores prefieren y se alimentan de una misma presa, en donde la competencia entre ellos es más intensa, la cual disminuye cuando los dos depredadores se alimentan de un mismo recurso, pero que no necesariamente está dentro de su preferencia. Y esta competencia es nula cuando cada uno de los depredadores prefiere una presa totalmente distinta. Y para el caso de las plantas, o en este caso los propágulos, se genera una competencia indirecta llamada competencia aparente, en el cual cuando comparten a un depredador que las tiene dentro de su preferencia, la competencia es mayor, la cual disminuye cuando las dos presas comparten a un depredador que no necesariamente las prefiere,
y la competencia es nula cuando cada presa tiene un depredador totalmente distinto. En nuestro caso, abordamos a los depredadores utilizando 3 especies de hormigas granívoras abundantes en la zona de muestreo, que son Pogonomyrmex bicolor, Pogonomyrmex maricopa y Bromesor pergande. En algunas colectas previas que habíamos realizado, logramos identificar algunas de las plantas de las que se estaban alimentando en la primavera del 2021. Entre las familias de plantas, la más abundante fue Poaceae, seguida de las asteráceas y en muy poca cantidad algunas nictagináceas. De las especies de plantas de las que se estaban alimentando, o de los propágulos de los que se estaban alimentando, las más abundantes en esa temporada fueron Aristida, el zacate búfel, que cabe destacar que es una especie invasora de nuestra zona, y Encelia farinosa, por lo cual diseñamos experimentos para ofrecerle estos 3 propágulos a las hormigas y determinar si existe alguna preferencia en la alimentación por alguno de estos 3 especies. También diseñamos 2 tratamientos, uno de baja densidad con 50 propágulos de cada una de las especies y uno de alta densidad que contenía 200 propágulos de cada una de las especies. Estos los introdujimos en cajas Petris perforadas lateralmente por donde ingresaban las hormigas. Los tratamientos fueron colocados aproximadamente a 15 centímetros de la entrada del nido por un tiempo entre 4 y 5 horas. Concluido el tiempo, las cajas fueron retiradas y se contabilizaron las semillas que quedaban en su interior. La zona de muestreo fue en el Cerro del Bachojo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en México. Para el análisis estadístico, se utilizó el estimador de máxima verosimilitud para determinar la preferencia para cada una de las semillas y los resultados que nos arroja son proporcionales a 1, es decir, al sumarnos nos da un total de 1. También utilizamos un análisis de varianza múltiple para determinar si la densidad tenía algún efecto sobre la selección de las hormigas y para ver si existía alguna diferencia en la preferencia por alguna especie de semilla. En cuanto a los resultados, logramos aplicar 18 tratamientos de alta densidad y 17 de baja densidad para Pogonomyrmex bicolor, 3 de alta densidad y 4 de baja densidad para Pogonomyrmex maricopa y 20 de cada densidad para Veromesor pergande. En cuanto a las preferencias, Pogonomyrmex bicolor fue la única que tuvo una preferencia por una única semilla, en este caso la asterácea Encelia farinosa. Por el contrario, Pogonomyrmex maricopa prefirió de igual manera a Encelia farinosa y Aristida, y Veromesor pergande fue la única que prefirió ambas especies de gramíneas. En este gráfico observamos las mismas preferencias que en el anterior, pero separados en rojo los tratamientos de alta densidad y en azul los tratamientos de baja densidad. Y como observamos, las preferencias se mantienen independientemente de la densidad de los tratamientos. Con base en esos resultados, diseñamos el siguiente diagrama en el que las flechas continuas indican la preferencia por algún recurso y las líneas discontinuas indican la utilización de un recurso, pero no necesariamente dentro de la preferencia del depredador. Y las líneas laterales entre las hormigas indican la intensidad de la competencia que se genera entre ellas dependiendo si comparten o no preferencias. Por ejemplo, en la relación de Pogonomyrmex bicolor y Pogonomyrmex maricopa, encontramos que comparten preferencia por Encelia farinosa, por lo que la competencia entre ellas puede ser más intensa, del mismo modo que entre Pogonomyrmex maricopa y Veromesor pergande, ya que comparten preferencia también por los propágulos de Aristida. A diferencia de la relación de Pogonomyrmex bicolor y Veromesor pergande, en donde sus preferencias son totalmente inversas, por lo que la competencia entre ellas es mucho menor. También diseñamos el mismo diagrama, pero ahora para las plantas, en donde la competencia aparente generada entre Encelia farinosa y los propágulos de Aristida es más intensa debido a que comparten un depredador que es Pogonomyrmex maricopa. Del mismo modo, el zacate búfel comparte depredador con Aristida, que es Veromesor pergande, y la relación entre el zacate búfel y Encelia farinosa, la competencia aparente entre ellos es menor, ya que no comparten a ningún depredador que las tenga dentro de sus preferencias.
Como conclusión, tenemos que las preferencias de cada hormiga fueron diferentes entre sí, o sea, ninguna de las hormigas prefirió exactamente los mismos recursos, por lo que no habría una superposición total del nicho, y que la densidad no tuvo ningún efecto sobre dichas preferencias. También que la relación entre Pogonomyrmex bicolor y Veromesor pergandei existe una mayor probabilidad de coexistencia, ya que no comparten ningún recurso dentro de sus preferencias, a diferencia de Pogonomyrmex maricopa, que comparte preferencia tanto con Veromesor pergandei como con Pogonomyrmex bicolor. Y en cuanto a las plantas, en la relación del zacate búfel con Encelia farinosa, también existe una mayor probabilidad de coexistencia, debido a que no comparten a ningún depredador que las prefiera, a diferencia de Aristida, que comparte depredadores tanto con Cencrucillaris como con Encelia farinosa. Y ya por último, nada más agradecer a la Universidad de Sonora y a todas las personas que se involucraron en este proyecto y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Estamos entonces en espera que nuestro público nos envíe más preguntas, si tienen alguna. Y mientras tanto, yo te felicito por estudiar la interacción con plantas y semillas en hormigas. Es un tema que recientemente hemos muchos investigadores empezado a incluir. Y te quería preguntar, ¿están interesados en investigar la variación intrainterespecífica del potencial dispersador de semillas en estas especies o en otras especies de hormigas? Sí, y sobre todo porque vimos que Veromesor pergandei prefiere a una planta pues, que es invasora en nuestro sitio. Entonces, pues está la idea de quizá pudiera funcionar como un control biológico, pero por otro lado, probablemente también esté ayudando a la dispersión de la misma. Sí, también sería interesante saber qué tanta afiliación hay entre las hormigas y plantas invasoras endémicas de un lugar. Sí. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces les invito al público, si tienen alguna pregunta, por favor, nos la indiquen. Ya esta es nuestra última charla de este bloque y después ya tendríamos un pequeño receso de 5 minutos. Tenemos un comentario en YouTube, una pregunta de Daniel Calvaro, está en portugués, pero la voy a traducir a español. Y Ok. primero te felicita por la presentación, excelente Gracias. presentación, Andrés. Una de estas especies es exótica, ¿verdad? ¿Existe alguna relación bien establecida con respecto a la dispersión de esta planta por estas especies? Sí, una de las tres plantas es exótica. No lo hemos estudiado. Mm, yo pienso que es más lo que puede aportar a dispersión que al control biológico, porque pues ya tiene muchos años esta planta en nuestra zona y nomás no se ve que disminuye, al contrario, cada vez está ganando más terreno. Entonces probablemente si en las pérdidas de estos propágulos al transportarlas al su nido, pues favorece todavía un poquito más a la dispersión de la planta. Y sí, pero en sí no hemos estudiado cómo influye, si favorece o perjudica a su dispersión. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes. Entonces, si no tenemos más preguntas, les recuerdo al público que vamos a tener un receso de 10 minutos, no 5 minutos, sino 10 minutos. Nos veríamos entonces a las 11 de la mañana, hora Colombia. Y para mí fue un placer estar en este bloque de charla con ustedes. Yo soy María Camila Tocora, una de las cofundadoras del Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento. Nos vemos a las 11. Listo, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al siguiente bloque de charlas. Entonces los invito a todos, tanto en Zoom como en YouTube, que
vayan retornando a sus lugares para poder comenzar con las charlas. Entonces ya siendo las 11 Colombia, vamos a dar inicio con nuestra primera charla, que es titulada The Queen is Dead, Long Live the Queen, y lo firma Primavera Sergatoid Queen. Ella va a ser presentada por Mônica Ulícia. Mônica, você está aí? Oi, eu tô sim. Oi, Mônica, como vai? Tô bem. Deixa eu Bem, só. ok. Lembro para você que tem 10 minutos de apresentação e 5 Tá. minutos para perguntar, tá bom? Então, você pode começar a compartilhar sua tela. Posso compartilhar? Deixa eu ver aqui. Visualizar. Vocês estão vendo? Estou vendo. Deixa eu só botar vocês aqui num cantinho. Bom, eu vou começar então. Eu sou a Mônica, eu sou do Museu de Zoologia da USP e esse trabalho eu desenvolvi em parceria com o Cliver, da Universidade Federal de São Carlos, e com a Lívia, da Ohio State University. O título do nosso trabalho é A Rainha Está Morta, Vida Longa à Rainha, e Lomirma Primavera tem Rainha Ergatóide. Bom, na maioria das vezes, numa colônia de formiga, o padrão que a gente vai encontrar é a presença de 2 formas para o indivíduo adulto de fêmea e uma forma para o macho. Essa diversidade de forma das fêmeas é gerada a partir de um mesmo material genético. E, de um lado, a gente tem fêmeas que têm características morfológicas que são diferentes do outro lado, do outro extremo, que são fêmeas que também têm características morfológicas específicas. Essas características são diferentes entre si, e de um lado a gente tem formigas operárias, que são pertencentes à casta não reprodutora, e do outro lado a gente tem formigas aladas, que são pertencentes à casta reprodutora. Bom, essa diversidade de polifenismo observada em formiga é um dos mais elaborados observados em animais da natureza, porque a gente não tem só esse plano básico que tem a operária e a rainha alada, nós temos diversas espécies que fogem a esse padrão inicial, como exemplo, diversos gêneros do grupo Atini, que apresentam operárias maiores e menores, indivíduos espécies do gênero Cephalotes ou Dieston, que apresentam variações morfológicas associadas à defesa, e também há diversas espécies que apresentam rainhas diferentes da rainha alada, que são responsáveis pela reprodução na colônia, mas que têm a morfologia ligeiramente ou bastante diferente da rainha alada tradicional. Diversos exemplos nesse sentido a gente encontra nos gêneros Pogonomyrmex e no gênero das formigas, diversos gêneros de formigas de correção. Mas, para além desses grupos, a gente também tem um grupo de indivíduos que a gente chama de intercasta. Conceitualmente, a gente classifica eles como anomalias desenvolvimentais, que apresentam morfologia intermediária entre um extremo que vai ser a operária e outro extremo que vai ser a rainha alada. Esses exemplos de intercasta são bem estudados por um gênero chamado Temnothorax. Desde 1970 tem diversos trabalhos descrevendo-os. Então, quando eu estava estudando as formigas do gênero Ilomirma, que são formigas de distribuição neotropical, além delas ter uma diversidade incrível de esculturação do corpo e uma diversidade bastante bonita também nos tipos de pelos ou setas que elas apresentam, eu percebi que numa das espécies me chamou a atenção a diversidade, a questão da intercastas, a prevalência de intercastas nessa espécie. Essa espécie era Ilomirma reiteri. Eu tinha bastante fêmeas para estudar, mais de 1000 indivíduos a gente conseguiu reunir. Então, eu percebi que em vários... Desculpa, gente, estão gritando aqui no meu prédio. Eu percebi que vários alfinetes, onde a gente tinha exemplos de operárias montadas, eu percebi uma diferença entre o tamanho desses indivíduos. No começo eu cheguei até a pensar que era uma operária maior, que essa espécie tinha operárias maiores e operárias menores. Olhando melhor e fazendo uma análise mais detalhada, eu consegui associar também a questão da presença de ocelos, 1 ou de 3 ocelos, uma expansão, um alargamento do mesossoma e uma variação na esculturação.
eu expandi esse olhar mais criterioso para as outras espécies do gênero. Então, hoje a gente tem que, em Lomirma a gente tem 30 espécies, e em 11 a gente tem intercastas presentes. Na maioria das espécies, essas intercastas vão ter só um morfotipo associado, então elas têm só uma forma. Mas para um grupo particular, pertencente ao mesmo clado, que é composto por 7 espécies, mas 4 delas têm intercastas e as outras 3 não têm. Essas 4 delas apresentam uma diversidade muito grande de formas de intercastas, quase similar ao que a gente vê com o Teminotórax. E a partir disso, eu fiz um estudo do espaço morfométrico para tentar entender como essas formas, como a gente entende esse espaço morfométrico é ocupado nessas diferentes espécies. Então, em Lomirma balzani, a gente tem que as intercastas elas são mais parecidas com as operárias. Em Lomirma reiteri, realmente é um intermediário. E para Ilomirma lopezi, a gente tem as intercastas mais próximas de rainha alada. Mas, para denominar claramente e efetivamente esses indivíduos e saber a função que eles ocupam dentro do ninho, a gente precisa realmente coletar ninho e fazer estudo de ninho, estudo populacional e da biologia. Eu não tinha esses dados para esse grupo. Essas 3 espécies são amplamente distribuídas no Brasil. Então, eu tentei achar bastante ninho dessas espécies, mas é aquela coisa, elas podem estar em todos os lugares, então, é muitos lugares que elas podem estar, eu não consegui encontrar. Mas uma espécie desse grupo, que é a Ilomirma primavesi, a gente decidiu começar por ela, os esforços de estudo de ninho e da biologia. Por quê? Porque ela é uma espécie endêmica de uma região só no Brasil, então era lá que eu tinha que ir para encontrar. E para essa espécie eu reconhecia poucas operárias, muitas intercastas, e não reconhecia a fêmea reprodutora. A gente supunha que a fêmea reprodutora dela era uma fêmea ergatóide. Bom, então a gente se deslocou para a região de endemismo dessa espécie, que é em Minas Gerais, na Serra do Cipó. É uma região de campo rupestre que tem muitas gramíneas, um solo arenoso e um afloramento rochoso. Para nossa sorte, como a espécie tem cor preta e o solo arenoso, ela contrapõe com a cor da espécie, então no primeiro dia a gente já conseguiu achar exemplares, a gente ofereceu recurso alimentar e seguiu elas até o ninho. O ninho normalmente está associado a tufos de gramíneas ou à base de plantação arbustiva e herbáceas. Essa espécie dos indivíduos constroem um túnel de entrada em formato de U invertido. O ninho não é muito profundo, ele não passa de 10 centímetros, ele tem um túnel único que liga a entrada à câmara final, e nessa câmara que a gente encontra todos os indivíduos reunidos, adultos e imaturos, e inclusive a rainha. Bom, então, o primeiro ninho que a gente localizou, a gente realmente conseguiu confirmar que a rainha dessa espécie era uma rainha ergatóide, e como rainhas ergatóides têm uma capacidade de dispersão muito baixa, então a gente sabia que naquela região a gente encontraria muitos ninhos. Então, ao longo de 2 semanas de campo, a gente encontrou 17 ninhos. Como você pode ver, eles têm uma distribuição gregária. No último ninho que a gente encontrou, a gente conseguiu encontrar machos, mas esses dados eu não vou explorar aqui. E a gente conseguiu explorar bastante a questão das diferenças morfológicas internas e externas desse grupo, e definiu bastante a caracterização morfológica da operária, da intercasta e da ergatóide, além da morfologia externa. Como eu disse, a gente estudou a morfologia interna. Para as operárias, a caracterização, a gente tem que elas têm 2 ovários, que tem um ovario lucada, e os oócitos presentes nelas são muito pouco desenvolvidos. Já para a intercasta, a gente tem o mesmo plano comum, mas os oócitos que a gente encontra dentro dos ovaríolos, eles são são mais desenvolvidos. E para a rainha ergatóide, a gente tem essa beleza, que são 2 ovários formados por 3 ovaríolos cada um e diversos
oócitos com graus diferentes de desenvolvimento e a presença, claro, da espermatéfila. Então, pensando em tudo de intercasta e ergatóide em lomirma, às luz das teorias de desenvolvimento de casta, a gente tem dois principais modelos. O modelo bifurcado, que prediz que cada casta se origina a partir de um caminho desenvolvimental que é único, independente ou parcialmente independente. Então, a gente tem um primeiro ponto de decisão ainda na fase de ovo, onde, a partir daquele ponto de decisão, ou eu vou seguir para o caminho desenvolvimental de rainha, ou de soldado e operária. E na fase seguinte, de larva, eu tenho um segundo ponto de decisão que ou eu sigo por um caminho de desenvolvimento de soldado ou de operário. É claro que todas essas decisões são mediadas por genes regulatórios, genes ROX, hormônios e fatores ambientais externos, como temperatura e fotoperíodo. Ainda não é totalmente claro e certeiro como isso ocorre. E no outro modelo, a gente tem um modelo de ampulheta, que a gente chama, que ele diz que o caminho desenvolvimental para chegar nessas diferentes formas, ele é o mesmo. Ele é único, ele é integrado. E os mecanismos de determinação, eles vão gerar larvas com tamanho corporal diferente. E, num próximo passo, essas larvas com tamanho corporal diferente, elas vão resultar em fenótipos diferentes, que vão ter características morfológicas únicas para características relacionadas à reprodução, visão e voo. Para a maioria das formigas, esse espaço fenotípico, ele se expressa dessa forma. Aqui a gente tem um eixo que trata do tamanho corporal. Então, na maioria das formigas, a gente tem um número de indivíduos muito baixo de larvas, com tamanho corporal, a gente tem um número muito alto de indivíduos de larvas com tamanho corporal baixo, que vão resultar em operárias, e a gente tem um número muito baixo de larvas com tamanho corporal alto, que vão desenvolver rainhas aladas. Bom, todos os diferentes cenários que a gente tem de fenótipos, eles podem ser expressados a partir da mudança da ocupação desse espaço fenotípico, E como que eu posso pensar o que está acontecendo em lomirma a partir dessas mudanças no espaço fenotípico? Aqui. Bom, diferente do que ocorre para a maioria das formigas, que é esse modelo, Ilomirma apresenta bastante intercastas, então ela ocupa um espaço fenotípico muito maior do que esses outros grupos de formigas. Dentro de Ilomirma, a gente tem uma situação especial para Ilomirma hytri, que ela é a espécie que ela ocupa mais amplamente esse espaço fenotípico, porque ela tem operárias bem características, ela tem intercastas que são próximas de operárias, mas que são próximas também de rainhas aladas, e ela também tem a rainha alada. Provavelmente esse grupo aqui, que é formado por intercastas que têm 3 ocelos e a segmentação quase que total do mesossoma, elas devem reproduzir, então provavelmente elas fazem parte da casta reprodutora, mas é óbvio que a gente precisaria de estudos de biologia, como esse que a gente fez pelo Ilomirma primavesi. E agora, para a Ilomirma primavesi, o que a gente tem? Que as mudanças desse espaço fenotípico na ocupação, ela acabou de... Oi? Já estamos no período de perguntas, tá bom? Você tem 2 minutos. Tá bom. Foi gerado a partir de mudança na ocupação desse espaço. Então, eu perdi a rainha ergatóide, a rainha alada, e ganhei uma rainha ergatóide. E por que eu acho que a gente pode entender a partir desse modelo? Porque nos ninhos que a gente estudou, a gente vê um número muito baixo de operária, morfologicamente falando, um número muito alto de intercasta e um número único, né, que normalmente é a ergatóide que a gente acha. E a forma delas é toda muito parecida de tamanho, tô falando.
Todos esses dados eles foram apresentados, submetidos à revista Microecológica News, e eles estão sob revisão, e é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Ok, Mônica, parabéns. Uma palestra muito interessante, mas eu primeiro quero agradecer a você pela revisão, de Ilomirma. É um trabalho muito bom. Mas Diana Urcuki tem uma pergunta para você. Ela fala: as intercastas nos levam a filosofia sobre a definição de castas e sua origem. Mas você acha que mais tarde esses fenotipos podem ser fechados nas espécies? Esses fenotipos podem ser o quê? Fechados. Fixados? Sim, Fixados. eles podem ter. Mas ainda assim, as espécies carregam essa pluripotencialidade, porque esse caminho não é um caminho diferente para todas elas, como no modelo bifurcado, não é um caminho exclusivo. Então, eu carrego essa potencialidade dentro de mim. Teve um trabalho que foi apresentado há poucos dias, que mostra que um grupo de formigas que tem operárias, que não tem rainhas, elas conseguiram desenvolver rainhas a partir de clones. Então, e eles estão estudando todos os mecanismos por trás disso, né? Porque na natureza, esse bicho, ele só tem operárias, morfologicamente falando. Eu acho que você está com o som desligado. Brendo, eu não estou te ouvindo, eu acho que você está com o seu som mudo. Perdão, Isso. Mônica. Estou tentando falar. Pode parar de compartilhar sua tela, mas para continuar com outra palestra. Obrigado pela Tá palestra. bom. Obrigada. Deixa eu tirar aqui. Stop sharing. Deixa eu sair. Tá bom, Oi? obrigado. Nada. Bueno, continuando con la siguiente charla, ahora es el turno de una charla titulada Suceso y eficiencia de forrageio en formigas en reclutamiento. Ela vai ser apresentada por Maria Eduarda. Maria Eduarda, você está aí? Estou aqui, tá me ouvindo? Estou vendo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá, lembro que você tem 10 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas. Eu vou falar para você quando você tem 3 minutos restantes de apresentação, tá bom? Ok. Então, você pode compartilhar sua tela. Pronto? Pronto. Tá bem. Olá, pessoal. Como o Brandon me apresentou, sou Maria Eduarda, ou Duda, e eu vou apresentar alguns dos resultados preliminares da minha tese de doutorado. E esse trabalho se intitula Eficiência e Sucesso de Forrageio em uma Formiga com Forrageio Solitário. Bom, então, uma das teorias mais famosas no que se diz respeito ao forrageio e ao comportamento alimentar é a teoria do forrageio ótimo, que prediz que os animais são capazes de alterar seu comportamento para obter o maior ganho energético ao menor custo. Custos esses que são, por exemplo, o deslocamento, o transporte, o consumo e o tempo de procura dos recursos alimentares, entre muitos outros. E nas formigas, há uma grande variação de estratégias de forrageio diferentes que vão desde o forrageio solitário, onde há busca, apreensão e retorno do alimento para o ninho de forma independente por apenas um indivíduo da colônia, até grandes exemplos de recrutamento, como recrutamento em massa, que acontece geralmente com trilhas de feromônio químicos e que envolve
milhares de operárias nessa recuperação dos alimentos. E o método que essas formigas vão utilizar para forragear depende muito da espécie, da ecologia, de traços da história de vida e também de aspectos do contexto ambiental imediato em que elas se encontram, que é a variável que a gente trabalhou nesse estudo. Bom, então, acredita-se que o recrutamento ele tem aparecido no grupo das formigas porque ele tende a aumentar o sucesso e eficiência do forrageio ao facilitar o descobrimento e a monopolização dos recursos alimentares no ambiente. Mas o que é pouco avaliado é como a otimização e a teoria do forrageio ótimo pode ser aplicada a espécies de formigas que não fazem recrutamento. Então, esse foi o nosso objetivo aqui, foi avaliar as taxas de sucesso de forrageio e a sua eficiência sob duas condições diferentes de disponibilidade de alimento imediatas. Os alimentos, eles são do mesmo tipo e da mesma qualidade, e eles só diferem quanto à sua distribuição. Em um tratamento, eles estão agregados ou aglomerados, em outro, eles estão dispersos, e cada tratamento ele foi repetido ao longo do tempo em 3 repetições. Com essa espécie de formiga, a Dinoponera quadriceps, que é uma das maiores formigas do mundo, tendo em média 3 centímetros de comprimento, é uma espécie de formiga endêmica do Nordeste do Brasil, e tem um hábito alimentar de predadora ou detritívora generalista, se alimentando de uma infinidade de itens alimentares de origem vegetal e também de origem animal. E origem vegetal geralmente são frutos e sementes. E nessa espécie, a única estratégia de forrageio é o forrageio solitário, e essas forrageadoras, elas têm, além disso, um fenômeno que se chama fidelidade de rota, onde cada operária ela percorre uma rota sempre na mesma direção diariamente. E as nossas hipóteses, então, a primeira hipótese é que a taxa de retorno ao ninho com alimento ela é maior no tratamento aglomerado, e também a eficiência, né? O tempo que essas formigas levam até retornar ao ninho com alimento seria maior no tratamento aglomerado. Já independente do tratamento, tanto o sucesso quanto a eficiência, eles tenderão a ser maiores ao longo do tempo, conforme passam as repetições, né? Menor na primeira repetição e maior na última repetição. Então, nós, para fazer esse trabalho, coletamos 4 colônias de Dinoponera quadriceps no Nordeste do Brasil e transportamos para o laboratório do Leis, que fica em São Paulo. E todas essas formigas, elas sofreram marcações, né? Tiveram marcações individuais, essa placa colada no tórax. E esse é o setup experimental, onde a gente tem um ninho artificial de gesso. Temos uma arena experimental, que é a arena fixa, na verdade, a arena da colônia, a arena 1, que está disponível todos os dias para as formigas, e a arena 2 é a arena especial, que tem 25 placas de Petri e 4 obstáculos, e é nessa segunda arena onde os experimentos são feitos. Então, há 3 condições nessa última arena. A primeira é o controle, onde não há alimento, e o controle serve para a gente ver o basal das formigas frente ao forrageio, mas sem alimento, e também para habituar essas formigas à arena nova. E 2 tratamentos com alimento. O primeiro é agregado, onde há só 2 placas de alimento, cada placa tem 5 itens alimentares. No tratamento de espécie são 10 placas de alimento, cada uma tem apenas um item alimentar. Esse item são adultos do besouro tenebro molitor, que é colocado nessas placas de e cada um desses tratamentos, então, é repetido 3 vezes, espaçados ao longo de 10 dias. Bom, os nossos resultados preliminares são, o primeiro, quanto ao sucesso de forrageio, que tende, de fato, a ser maior no tratamento agregado, isso porque as formigas da espécie de Dinoponera quadriceps, elas têm essa capacidade de memorizar onde encontraram alimento pela última vez, na rota anterior, e voltam rapidamente àquele mesmo local, quase que em linha reta, e no caso do tratamento agregado, ao retornar ao local, existem mais alimentares a serem recuperados, e assim, a chance de ser bem-sucedida novamente é maior do que no tratamento de espécie, onde elas têm que necessariamente procurar uma nova fonte alimentar em cada rota. Porém, ao contrário do que a gente esperava, o sucesso de forrageio foi menor ao longo das repetições. Então,
mais tempo passa, a repetição elas têm menor sucesso de forrageio. E isso aconteceu porque mais formigas se engajaram no experimento ao longo do tempo, porém, essas formigas elas são menos experientes do que as formigas que estavam no experimento desde o início. Então, elas são menos capazes de fazer rotas bem-sucedidas do que as formigas que participaram de todos os experimentos. Duda, você tem 3 minutos restantes de apresentação. Ok. Quanto à eficiência do forrageio, não teve diferença. Então, as formigas elas passam o mesmo tempo forrageando, independente dos alimentos serem agregados ou dispersos. E isso acontece porque o mecanismo de busca, na verdade, ele foi o mesmo, independente da distribuição. E existe uma ampla variação individual de quanto tempo as formigas passam procurando por alimento na arena, fazendo com que não houvesse diferença entre os tratamentos, e mesmo algumas formigas que haviam encontrado alimento em uma fonte agregada, elas passam a procurar por novas fontes alimentares mesmo assim. E foi muito curioso a gente encontrar essa variação individual tão grande, que é, na verdade, o tema da próxima apresentação que vai vir em seguida. E só para concluir, nós temos, então, que a hipótese 1 ela foi parcialmente corroborada. O tratamento agregado, de fato, ele leva ao maior sucesso de forrageio, mas não à maior eficiência. E a hipótese 2 ela foi rejeitada. A eficiência e o sucesso de forrageio diminuem ao longo das repetições. Então, nós podemos concluir que o sucesso colonial está mais associado a estratégias individuais de busca e apreensão desse recurso do que a uma característica colonial, principalmente nessas formigas que fazem o forrageio solitário e que consomem presas alimentares que são imprevisíveis e que são escassas no ambiente. Então, é isso. Eu queria agradecer às agências de fomento que financiam a nossa pesquisa, CAPES, CNPq, a USP, Instituto de Psicologia, ao laboratório, ao meu orientador e a todo mundo que me ajudou, as meninas que fazem a coleta, que fazem a análise dos dados, que marcam todas as formigas, e é uma grande equipe, então eu gostaria de agradecer a todo mundo, e também a organização do evento, que deu a oportunidade de apresentar alguns dos meus resultados aqui hoje. Obrigada. Ok, parabéns, Duda. Uma palestra muito interessante. No momento não temos perguntas para você, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta para Eduarda, la pueden hacer por medio de YouTube o por medio de la plataforma. Duda, a gente fala que parabéns, muito legal sua palestra. Obrigada, Brandon. Em YouTube a gente fala somente isso. Parabéns, Duda, muito legal. Obrigada. Tá bom? Então, no momento não temos perguntas para você, Duda. Então, obrigado pela participação no simpósio. E agora vamos com a próxima palestra, tá bom? Tá ok. Obrigado, Duda. Então, a próxima palestra é apresentada por Nicolás Chalin. Ela tem o nome de Papel da Experiência de Padrões Individuais no Forrageio Solitário. Nicolás, você está aí? Sim, estou aqui. Boa tarde, Wando. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, você pode... Lembro para você que tem 10 minutos de apresentação e 5 minutos pela pergunta. Eu vou falar para você quando você tem 3 minutos restantes de apresentação, tá bom? Bem, tá bem. Vamos lá. Então, você pode compartilhar sua tela. Tudo certo? Tudo bem. Tá bom, então. Boa tarde, bom dia a todas, todos, todas. Hoje eu vou falar do papel da experiência
e das diferenças interindividuais no forageiro solitário. Esses dados que eu vou apresentar fazem parte do doutorado também da Maria Eduarda, que acabou de apresentar agora. Então, são outros dados que eu vou apresentar. E, para começar, eu quero dizer que em formigas, quando a gente fala do comportamento social, do fenotipo social, muitas vezes o que interessa é como que se organiza ao nível do grupo, porque como que o grupo se comporta vai determinar o sucesso e a capacidade da colônia a segurar recursos. Até que, quando se trata de forageio, por exemplo, muitas vezes os grupos sociais são comparados com superorganismos, onde que o comportamento coletivo vai emergir da sinergia de todos os comportamentos individuais. Então, no forageio, muitas vezes a gente tem operárias que são especializadas na busca, na procura e em recolher esses pedaços de comida. E quando a gente olha diferentes espécies, a gente percebe que tem estratégias diferentes, que podem ser individuais ou coletivas, em particular quando se trata de recrutamento, que é uma coisa muito evidente para quem olha formigas, tem essas trilhas, tem cooperação de muitos indivíduos. Então, o que interessa também agora é como que os indivíduos dentro dos grupos sociais, eles vão influenciar sobre essas estratégias de forageamento. Como vocês viram na apresentação da Patrícia, na verdade, essas diferenças interindividuais são um fator potencialmente importante no sucesso do forageio. Algumas pessoas chamam de personalidade. Eu prefiro olhar não testes padronizados de open field ou de agressão, mas olhar as formigas dentro do seu dia a dia, como que elas se comportam para olhar essas diferenças. E em espécies que foragiam solitariamente, a gente pode perguntar também o que está acontecendo com indivíduos que saem da colônia. Será que eles estão idênticos? As estratégias de busca são as mesmas? E isso justamente é a pergunta que a gente fez usando esses dados da Duda. Então, olhando o forageio, a gente quer saber qual é o papel das diferenças interindividuais e da experiência. E nossa hipótese é que operários mais experientes são mais eficientes a coletar e a procurar essa comida, quando operários que têm traços específicos, como exploração, como a ousadia, por exemplo, são melhores para descobrir novas fontes de alimento, mesmo em espécies que foragem solitariamente. Então, a gente usa o mesmo setup para fazer isso. Na verdade, são os mesmos experimentos analisados de forma diferente, usando a linda formiga Dinopodera quadriceps do Nordeste. Então, acho que todo mundo sabe como que é essa formiga. E a gente tem esse ninho conectado a uma arena geral, sempre aberta, e uma segunda arena que vai ter diferentes tratamentos, o controle, que não tem comida, agregado, que tem comida que é mais agregada, e o tratamento disperso, que a comida é distribuída aleatoriamente. A gente quer ver como que as formigas individuais se comportam nesses diferentes ambientes e como que elas diferem entre si. Para fazer isso, com nossas formigas marcadas individualmente, a gente anotou vários comportamentos detalhadamente, que foram as interações sociais, as visitas do local que tem comida, as visitas até itens de comida mesmo, a marcação química, que é um comportamento que acabou de ser descrito pelo laboratório do Hilton, com a Dina, que estudou isso no laboratório. A gente percebeu também que esse comportamento acontecia em campo, onde as formigas vão esfregar
o gaster no substrato, provavelmente para marcação territorial ou orientação dentro do ambiente. A gente olhou também como que elas recolhem comida e se eles vão sair da nossa arena com ou sem comida. Passando aos resultados, a gente vê que sim, tem diferenças na atividade das formigas. Isso são todos os comportamentos ao longo de todos os experimentos e das repetições. Então, tem formigas que têm uma atividade mais alta, que fazem mais interações sociais, interagem mais com o substrato, fazem marcação química, e também vão fazer visitas aos diferentes lugares que têm comida com mais frequência. Por isso, para ir um pouco mais detalhadamente na análise, a gente separou essas formigas em 3 grupos, em função da atividade, e olho por viagem qual é a taxa de comportamento que elas têm. Eu separei também um grupo que chamei de Z, porque são formigas que foram no lixo, não foragearam dentro do experimento, nunca entraram em contato com comida. Então, coloquei ela de lado e a gente vê que nossa separação, sim, mostra formigas com taxas individuais diferentes de comportamentos. Essas taxas se espelham em comportamentos individuais, como marcação química, então as mais ativas marcam mais o substrato, e também nas taxas de interação. Então, formigas mais ativas interagem mais com outras formigas na área de forageamento. Então, a gente tem uma correlação entre comportamentos de cunho social, comportamentos de cunho do forageio de exploração. Porém, Nicolás, desculpa, você tem 3 minutos restantes de apresentação. tá bem, muito obrigado. Então, o resultado muito surpreendente das nossas análises comportamentais é que, apesar de ser mais ativas, quando a gente avalia o sucesso dessas formigas em recolher comida, elas são as menos eficientes. Quem é mais eficiente, na verdade, é quem não fica explorando, não fica interagindo, marcando, e quem vai até a comida e recolhe. Então, isso mostra que a gente tem muitas diferenças e estratégias diferentes dentro do grupo de formigas que vão buscar a comida fora da colônia. Então, as estratégias interindividuais vão se juntar para explicar o fenotipo social de forageio da colônia. O que a gente tem que fazer agora é olhar ao longo dos tratamentos, porque parece que a experiência imediata não influencia o comportamento, porém, a experiência passada pode ser ela que vai determinar quais são os traços de exploração e de comportamento em relação a decisões, em relação à comida. Então, vocês estão vendo aqui o que a gente vai fazer em seguida é olhar quais são os trajetos das formigas dentro do ambiente. Então, achei mostrar isso muito legal, porque dá para ver essa diversidade. Cada formiga tem sua rota e ela vai fazer decisões quando ela vai encontrar comida de forma diferente. Então, tem essa variabilidade. A gente pensa que tem aspectos motivacionais associados ao ambiente e a estímulos sociais, às vezes até dentro do ninho, que é mais uma coisa que a gente vai estudar para ter uma imagem bem ampla do que está acontecendo no forageio, e isso vai interagir ou estar até uma causa dessas diferenças interindividuais dentro das forageadoras dessa espécie que forageia solitariamente. Então, eu queria agradecer à organização, o Brandon, a Diana, todo o grupo de hormigas neotropicais por mais um evento ótimo, coisas muito interessantes acontecendo. As agências de financiamento, CAPES, CNPq e a USP, que está bolsas de graduação, o meu colega Vincent de Toulouse, que está ajudando a gente, e todo o grupo do Leis que participa, até
temos menores participando dessas coletas. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Só falando que temos vagas para mestrado e doutorado no laboratório, então quem tiver interesse pode entrar em contato, tá? Muito obrigado. Parabéns, Nicolás. É muito legal, uma charla muito interessante. Eu tenho uma pergunta. Além da exploração, que outro rasgo você estudaria? Desculpa. Peraí, eu não consigo sair da tela. Como que eu faço? Na parte... Ah, Tá bom, pronto. Sim, pronto. consegui, desculpa. Então, eu tenho uma pergunta para você. Além da exploração, que outra característica você estudaria de as formigas? Então, o que eu falei, as interações sociais são uma coisa muito importante. E isso, tipicamente, é considerado como um eixo diferente das diferenças individuais do comportamento de formigas. E a gente, na verdade, usa mais o comportamento para extrair esses traços do que sair de uma ideia, de um preconceito de quais vão ser os traços de personalidade das formigas. Então, na verdade, a gente faz análises a partir do comportamento para ver quais são essas que vão em conjunto. Uma coisa importante que seria bom de explorar são as diferenças de habilidades cognitivas, porque muitas vezes quem explora mais não tem uma taxa de aprendizagem tão boa. Elas são formigas apressadas que não passam o tempo para aprender direito, aprender a rota e usam outras pistas, como a marcação, para se orientar no ambiente. Então, isso a gente viu na palestra da Patrícia, mas a gente está interessado nisso também, e tentar ver as interações de todos esses tipos para explicar como, em diferentes contextos, a colônia fica bem sucedida. Tá bom. Daniela pergunta para você, que estímulos ambientais você acha que influenciam nas diferenças de forajamento entre as formigas? Então, o que a gente pensa é que uma coisa muito importante para determinar justamente essa estratégia é a distribuição do recurso dentro do ambiente e também essa estruturação do ambiente, porque essas formigas, elas acontecem ambos em ambientes meio desérticos, que são da Caatinga, e também da floresta da Mata Atlântica, que são ambientes que são mais cobertos. Então, isso claramente vai determinar como que elas saem ao nível da colônia. Mas para as operárias, o que a gente pensa que vai influenciar é a experiência que ele teve antes do forageio atual e também os recursos que ela vai encontrar dentro da sua viagem. Então, a gente vai estudar tudo isso, as interações dentro do ninho e o sucesso. A gente pensa que pode ter um efeito das interações das forageadoras bem-sucedidas nas decisões que tomam as outras forageadoras em sair explorar ou procurar outros fontes de alimento. Ok, Nicolás, a gente fala no YouTube, parabéns, muito legal sua apresentação. Somente isso. Parabéns a toda a gente. Diana Urcu que fala parabéns, Nico, Duda e outra gente também. Então, Que bom. Muito obrigado, Brandon. Parabéns pelo evento, tá? Boa obrigado. sorte para ficar acompanhando. Então, agora vamos com a próxima palestra. Obrigado, Nicolás. Então, ahora seguimos con la próxima presentación que estará a cargo de Joaquín Bruno Cruz Neto. Joaquín, ¿você está ahí? Você consegue me ouvir? Não escuto muito bem. Oi, testando, consegue me ouvir? Pronto, Pronto. beleza.
Então, agora, a charla do Joaquim chama influência das interações sociais e função do indivíduo na utilização do espaço do ninho por colônias de odontomacos e métodos mantidas em laboratório. Então, Joaquim, você pode começar. Perfeito. Vocês conseguem ver minha apresentação? Eu consigo. Ó, perfeito. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa que a minha câmera não está funcionando e eu estou até tentando habilitar ela aqui, mas aparece uma notificação para mim que o computador não reconhece, talvez apareça para vocês também. Mas, enfim, não está funcionando minha câmera, mas vamos em frente. Bom dia a todos. Como falado, né, me chamo Joaquim, vou apresentar esse trabalho que já foi anunciado. Ele foi realizado como parte da minha pesquisa de mestrado. Sou mestre em comportamento animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo programa de pós-graduação em psicobiologia, e esse trabalho foi realizado em colaboração ao Laboratório de Biologia Comportamental, onde eu desenvolvi a minha pesquisa. Me gustaría presentar en español, pero no creo que estoy listo para tal. Además de esto, pueden preguntarme cosas en español or in English. Feel free to do that. I will answer as best as I can. E, inicialmente, vamos começar. Se a apresentação puder passar, né? Vamos lá. Aí foi. Bom, como mencionado, isso faz parte da minha pesquisa de mestrado, que focou na demografia, na ocupação do ninho e nas interações sociais da formiga Odontomachus hematodes, que é essa formiga apresentada aqui no canto inferior direito. Ela é uma formiga neotropical, que faz parte das formigas poneromorfas, e o gênero, em específico, ele vai estar distribuído por praticamente toda a América Latina, com algumas espécies sendo registradas, inclusive, na América do Norte. Ela tem uma alta diversidade de organizações sociais, de estratégias reprodutivas, com espécies que possuem múltiplas reprodutoras, espécies que possuem apenas uma única reprodutora, e quanto à nidificação, a gente vai ter espécies, como é o caso da Odontomachus quelífer, que faz ninhos subterrâneos, outras espécies, como é o caso da Odontomachus astatus, que faz ninhos oportunistas em meio a raízes de bromélias. Mas hoje nós vamos estar focando na Odontomachus hematodes. A Odontomachus hematodes, ela vai estar presente em grande parte da América do Sul, com pouca informação disponível sobre a estruturação social desses insetos. Seus ninhos eles são construídos de forma oportunista em vários microhabitats habitados por essa formiga em específico, seja em troncos em decomposição, em folhiços, em meio a raízes no solo, próximo a árvores de grande porte. No entanto, apesar de conhecer os tipos de ninhos que esses animais vão estar usando para a sua estruturação da colônia, não há estudos comportamentais para a espécie que abordem os mecanismos utilizados na organização espacial desses ninhos, que são tão diversos, e como o uso do espaço por essa espécie em questão vai se dar, como é estruturado dentro da colônia o uso desse espaço do ninho. Tendo isso em vista, esse trabalho ele vai visar justamente descrever o uso do espaço dos ninhos em colônias de Odontomachus hematodes, avaliando o acesso a diferentes espaços pelos indivíduos que formam as colônias. Todo esse trabalho foi realizado em laboratório. As colônias utilizadas nesse trabalho foram coletadas no ambiente de Mata Atlântica, como tem exemplificado, ilustrado por a foto no canto inferior direito, tirada por mim durante um dos campos que realizei. Os pontos de coleta ficam no estado, na costa leste do estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, aqui na esquina da América do Sul, no cantinho. As colônias foram coletadas a partir de coleta ativa, com todos os indivíduos adultos, machos, fêmeas aladas, reprodutoras, inclusive larvas, coletados e alocados em laboratório, como tem exemplificado aqui no canto superior esquerdo, a alocação desses animais em laboratório, nos ninhos artificiais. Todos os animais foram marcados utilizando tintas atóxicas que conferiam a esses indivíduos
códigos específicos, códigos individuais, cada cor representando um número, consequentemente, cada indivíduo possuía um número próprio de identificação, e eles foram alocados em ninhos artificiais formados por 6 câmaras, ligados a uma arena de forrageio, como ilustrado pelas fotos e pela foto e pela ilustração abaixo. Vale ressaltar que a configuração do ninho sempre se manteve para todas as colônias que foram coletadas. Sempre a câmara 1 era mais próxima da arena de forrageio e a câmara 6 a mais distante, com essa ligação, com esse acesso sendo mantido uniforme para todos os ninhos utilizados. Foram realizadas observações comportamentais para entender como se dava a organização e a utilização desse espaço interno dos ninhos por esses animais, por essas colônias. Cada colônia foi observada por um período de 12 horas contínuas, das 6 da manhã até às 6 da noite, durante 10 dias. Isso conferiu os 120 horas de dados coletados por colônia, totalizando 600 horas de dados coletados, já que foram 5 colônias utilizadas. Nós observamos com particular foco as tarefas que eram desenvolvidas por esses animais, por esses indivíduos, ao longo das observações comportamentais e as interações que esses indivíduos realizavam entre si. Aqui a gente tem uma ilustração de uma dessas interações, feita por Medeiros, em 92, e essas interações são conhecidas por influenciarem a divisão de tarefas e o acesso que esses animais têm a diferentes espaços do ninho em outras formigas poneromorfas. Então, tivemos especial atenção a esse tipo de dinâmica quando estudando a Odontomachus. Focamos em interações agonísticas, como é o caso da Aggressive Grooming, foi descrita por Paul Eltinsky em 99, que se trata basicamente de um tipo de agonismo ritualizado, além de agressões concretas que não fossem ritualizadas. E enquanto a interações... Desculpa, você tem 3 minutos restantes de apresentação. Certo, perfeito, obrigado. Além disso, também avaliamos interações afiliativas, como foi o caso da antenação, realizada entre 2 indivíduos mutuamente, e da limpeza, que podia ser tanto uma limpeza mútua quanto uma limpeza direcionada de um indivíduo para outro. A partir de todos esses dados comportamentais, identificando quais indivíduos estavam em quais locais e fazendo o quê, nós conseguimos definir uma rede de interações, como está exemplificada pela figura que eu estou mostrando para vocês agora, da colônia 1, onde nós temos o número de interações que cada indivíduo desempenhou e para quem essas interações foram direcionadas ou foram recebidas. Quanto mais grossa essas linhas que ligam 2 indivíduos, não sei se vocês conseguem ver minha seta, maior foi o número de interações entre esses 2 indivíduos. Além dessas redes de interações, também conseguimos definir a função majoritariamente desempenhada por esse indivíduo dentro da colônia, sendo eles classificados em forrageadoras, cuidadoras, limpadoras, agines, que seriam as reprodutoras, indivíduos alados, que têm sua própria função reprodutiva no futuro, né? E indivíduos inativos, que serão mencionados mais para frente. Com esses dados, nós também podemos identificar uma série de questões relacionadas ao uso e à frequência que esses animais, que cada um desses tipos de animais que desempenhavam diferentes funções, foram identificados dentro do espaço do ninho. Aqui eu quero ressaltar para vocês a presença das limpadoras em diversos locais do ninho, que esses indivíduos vão estar majoritariamente responsáveis por retirar detritos, restos de alimento, etc. A presença dos indivíduos alados em vários lugares do ninho. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa, mas esses indivíduos eles tinham basicamente uma capacidade de circular por todos os espaços. E aqui eu quero ressaltar a presença da gine nas câmaras mais internas e de cuidadoras também junto a elas. As gines, elas foram identificadas de maneira majoritária sempre nas câmaras mais internas e as cuidadoras sempre acompanhada pelas cuidadoras. Essas cuidadoras eram responsáveis
pelo cuidado de larvas, majoritariamente, mas elas também eram os indivíduos que mais realizavam comportamentos agressivos direcionados a outros indivíduos. Essas cuidadoras basicamente impediam o acesso de outros indivíduos às câmaras mais internas do ninho, onde estavam presentes a gine, as larvas e os ovos. Esses comportamentos de agressividade eram direcionados a todos os indivíduos, inclusive indivíduos alados, com a exceção de uma exceção considerável, que eram algumas das forrageadoras. Aqui vocês vão perceber as forrageadoras na arena de forrageio, em câmaras mais internas e, inclusive, na câmara onde está a presença de ovos. E esse fato do acesso de determinadas forrageadoras a todos os locais do ninho, a todas as áreas do ninho, inclusive as áreas mais internas, é particularmente interessante. Se vocês atentarem, as forrageadoras elas têm um número considerável de interações. Essa forrageadora aqui, exemplificando, tem um número considerável de interações, sendo inclusive mais central nessa rede de interações do que a própria gine. E isso garante a ela esse acesso a câmaras diferentes. Nessa formiga em específico, nessa espécie de formiga em específico, onde também não existe atrofilaxia, acreditamos que essa capacidade da forrageadora de interagir com diversos indivíduos e de fornecer a esses indivíduos, recursos alimentares, garante a essa forrageadora acesso, inclusive, aos espaços mais restritos do ninho, como é o caso da câmara onde são alocados geralmente os ovos e as larvas, bem como a reprodutora. Tivemos como conclusões de que não existe uma delimitação de espaço nos ninhos selvagens no momento da coleta e que a nidificação em campo ela ocorre em locais de acúmulo de matéria orgânica e troncos caídos. Foi vista uma separação da prole do restante da colônia nos ninhos nos ninhos em campo, e em laboratório nós percebemos que a circulação dos indivíduos pela área do ninho é livre, com exceção da câmara mais interna, sendo essa constantemente guardada pelas cuidadoras. Os indivíduos que são altamente conectados, ou seja, interagem mais com o restante da colônia, eles foram os únicos que de fato tiveram acesso irrestrito a todos os ambientes do ninho. E aí é onde eu chego no ponto da forrageadora, que são as forrageadoras que se mostraram mais frequentemente bem conectadas e capazes de transitar livremente pelas câmeras. A ausência da atrofilaxia, como eu mencionei nessa espécie, ela pode fornecer um caminho que explique esse acesso preferencial, já que as forrageadoras teriam que levar esse alimento para diferentes indivíduos, independente de onde eles se encontrem dentro do ninho. Eu gostaria de agradecer a todos, em especial ao pessoal da organização do Simpósio Ibero-Americano de Mimecologia, e essa foi a minha apresentação. Obrigado também ao Laboratório de Biologia Comportamental, ao UFRN, e às unidades de fomento, enfim, a CAPES e etc. Obrigado, Joaquín. Restan apenas 2 minutos para las preguntas, ¿tá bom? Entonces yo tengo una pregunta y te la voy a hacer en español. ¿Has buscado si se ha hecho este mismo trabajo en otras especies de Odontomachus? Y si se han encontrado diferencias con lo que tú estás encontrando. Entonces, no hay trabajos como esto en otras especies. Hay algunos que intentan describir los nidos de estas especies, pero como no he encontrado trabajos similares hasta fines del año pasado. Entonces, no creo que hagan trabajos como este. Ok, sí, lo pregunto porque tampoco he encontrado mucho trabajo de Odontomachus o que hablen de comportamiento de ellas, sino de otras especies, de otros ponerinos. Por eso me parece muy interesante el trabajo que nos muestras el día de hoy. Sí, gracias. Entonces, si alguien tiene alguna pergunta, você pode fazer. Não, só no YouTube. A gente fala parabéns, ótima apresentação, ótima palestra. Obrigado. Então, eu acho que a gente fala ótima palestra. Então, obrigado, Joaquim. Muitas graças por la apresentação. Obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Valeu. Parabéns pela organização do congresso. Obrigado. Entonces, vamos para un espacio de
vamos a tener otro espacio de receso para volver a al último bloque de presentaciones orales. Para recordarle a la gente lo que dijo el doctor Nicolás Chalín, que él tiene en estos momentos bolsas, becas para estudiantes de maestría y de doctorado, y que las personas que se quieran comunicar con él lo pueden hacer. Creo que él ya ha dejado su correo a través del chat, entonces las personas que estén interesadas pueden comunicarse con él. Y muchas gracias. Volvemos en 5 minutos a las 2:05 hora Colombia para retomar ya lo que es el último bloque. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en 5 minutos.